Bye-bye. Nice lang sila, sir. So, before we start, okay ba? Okay ba? Okay. Solid. Ano man sabi mo, Bes? Salamat sa Yamaha. Yun. Bes. Unexpected. Oo. Kaso hindi ka nanalo ulit eh, no? Yo, Bes. Solid yung pagbunot ko sa pangalan ni Bes Mardi. Mga nagsarili, no? Salamat. Sir, ano masabi mo, sir? Okay lang. Yun. Alas. Malas. Nabunot eh. Brother. Masaya. Salamat. salamat po. Medyo kabado si Par. Akala ko madadagdagan na naman. Pangalawa na sana yan, no? Yan yung panalunan mo ba, sir, ng ano? Yung unang raffle? Ayan, ginagamit yung pang race. Yan. Official race. Yan. Shoutout sa Bilmola Helmet Philippines. Kay Sir Yesani Rizal. Ako si Yan. Par. Isa rin po siyang rider ng Yamaha Underbone 150. Yan. Ito po yung special helmet niya na pang race. Yan. Solid. Lightweight. Yan. All baby. Thank you, sir. Yes, thank you. Peace, Bob.